First time may nga agpakat kina Uncle Dogs iti si Ed. Tata, kita meno ado tinaala na kit dati kami karyan tata der si Ed may kakabsat may isa lang impakat may. Di dapat bantay na nga ko na nga Martinez. Tata ne banbantayan na mo naman. Iso nga ado ti maala ti si Ed kano. Ta ada ti bilet makikita na kano dagiti puyo-puy iti golden kada ikan kada kumkomporme nga ada tilapia paldo man daytoy ko na manin. Kumana kita pelang. Wala kita. Oh, sigurado ato yan. Uncle Dogs, kita ta. Apa? Sabawan da ito yan, sabawan. Wala manina yan. Dartan na yung bato may kakabsat. Arte jisid men. Apa? Oh! Nataksan! Oh! Mabigat! Mabigat! Iniinit lang. Uri na lasong garyo. Allah! Bigla manala na na eh! Kinain na lang yung nakuha natin! Allah! Isang mo lang nga yung Martinez na na eh! Nilani, bigla na na eh! Allah! Ano naman? Nilani, bigla! Buhay na buhay! Malas! Ahas! Nay! Allah! Tapos kasano nakagkadanon ti ata napi? Nay, bigla mo tinaalanan na eh! Kasano yung ikatundata? Kapay, ikaw kasi malas ka eh! Malas! Sabi yung Martinez! Malas ka! Yung Martinez ang nagbabantay Oh, Martinez eh! Binabantay ng Martinez yan oh! Ilan eh? Nay! Na! Dakiling na eh! Nay! Nay! Dakiling na eh oh! Nay! Gagat! Kitam! Oh! Ibulustan! Ano na natin? Pakawalan na natin, no? Pakawalan mo na! Sige, pakawalan na natin para ano? Malas ka kasi! Ikaw malas ka! Yung Martinez! Martinez. Sige, bulus na natin. Na makatiltiliw kay man iti biklat. Kahit haan nyo nga saksaktan. Hanlakit di nga dangerous. Hanlakit di nga mangantiman manok yo. Ibulos yon. Kasi lahat yun eh. Awan miti kanin na nga sa balit to ibulos men. No saan i-surrender yo iti DNR. So adya ibulos mi kinang kaldusa to yun. Han may patpatayin kakabsat. So yun lang. Maraming salamat.